जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मानक तो चैनल को देखुचंती सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा आज दिन सुंदर टिप्स। आज 1 जून 2026 मसीहा आज रात्र 1:48 देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को प्रवेश करेंगे। बृहस्पति चलना जी ताहले प्रिय दर्शक बंधु, निश्चित रूप से मिथुन राशि ग्रहराज थे बुध एवं देवगुरु बृहस्पति एक अन्य जन भितर मित्रता नहले भी सुधा शत्रुता देखा दिए। शत्रुता नहले भी सुधा सम देखा दिए। केते क्षेत्र में शत्रुता देखा देता है। ताहले प्रिय दर्शक बंधु, देवगुरु बृहस्पति बड़ मजबूर थे 13 मास। वर्तमान बृहस्पति निज मित्रर आपणार घर को आसी प्रवेश कले। निश्चित रूप से आम समस्त मंगलमय हम समस्त सफलता पाइबा एवं समस्त उन्नति, बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र जबरदस्त सफलता, पदपदवी सफलता, अर्थनैतिक क्षेत्र में यथेष्ट लाभवान हे। दीर्घ 26 मास धरी जो कष्ट समस्या देखा दूला देश विदेश बा प्रदेश अन्यथा स्वराज्य निश्चित रूप से सुधारता देखादब, सफलता देखादब। ताले आज दिवस भगवान आज सोमवार अच्छी महादेव को हलदी अष्टगंध चंदन रे जल मिसाई आज महादेव को अभिषेक करंतु। निश्चित रूप से अत्तर अभिषेक करने चेष्टा करेंगे। अत्तर जहाँ अगर बोली कहचे अत्तर भी अच्छी आदि महादेव को आज अभिषेक करंतु। देखिए भाग्यर अनेक प्रकार परिवर्तनता देखा। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः ये मंत्र को जप करंतु। अखंड दीप जलांतु जे आज प्रातः काली प्रातः पर्यंत जली थाउ। एवं देवगुरु बृहस्पति पद्म छोटिया गोटे पद्म फूल भाई आंकी देवे। से अरुआ चाउल, गोबर कांडी एवं सोला डाली को रखी से दीपटी स्थापना करेंगे। से दीप को जिते स्थापना पूर्वाभिमुख करी ओम ब्रूम बृहस्पति नमः यह मंत्र को जप करंतु। निश्चित रूप से भाग्यर परिवर्तनता देखादब। बृहस्पति महाप्रभुंर कृपा प्राप्ति। एतद व्यतीत जदि एसबू जिनस कर निश्चित रूप से भगवान विष्णु सहस्रनाम दीप सेमती जालतु। तरीका से ये खाली शिव मंदिर कथा है। विष्णु को आसवा सोमवार दिन आज सोमवार अच्छी निश्चित रूप से उशस्थ वृक्ष मूल को जातु, दीपटी जालतु एवं भगवान उशस्थ वृक्ष मूल 1 लोटा जल दुग्ध, मिश्री, कलाराशि, हलदी, घी, महू एवं अष्टगंध चंदन मिसाई उशस्थ वृक्ष मूल दान करूँ एवं से भगवान विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ करूँ। निश्चित रूप से आपंकर मंगल हम, सफलता देखा देव। देवगुरु बृहस्पति कृपा पड़े। जदि आम उस्त गछ मूल को जापे, महादेव मंदिर को जापे, निजे घरे करूँ। जदि पार्टी आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा रखु एवं टिके नवग्रह को पूजा करूँ, बृहस्पति ग्रह को आज पूजा करूँ। जदि एमती किसी करें निश्चित रूप से हलदिया वस्त्र, हलदिया फूल किसी दक्षिणा 3 नंबर रे दक्षिणा रही, चाहे 300 टंका हो, चाहे 3 टंका हो, चाहे 21 टंका हो, 3 संख्यार री 3 खंड हलदी सहित कौन सी ब्राह्मण देवता को हलदिया भोजन डाल खेचड़ी कौन तैयारी करी हलदिया मिठा सहित भोजन कराई दान करंतु। निश्चित रूप से आपणकर मंगल हम, सफलता देखा। प्रिय दर्शक बंधु, एत कहबार अच्छी तो अनेक प्रकार बरणी अच्छी, किंतु गोटे जिनस ये सब करूँ जार रिजल्ट अच्छे जो सफलता देखा। ताहले प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिले सुंदर टिप्स आसतु जानिबा आज दिन पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल विषय। 1 जून 2026 मसीहा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र सोमवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 5टा 7 मिनिट ठारू 6टा
46 पर्यंत शुभ समय भोग हम। तत्पश्चात प्रातः 8:27 ठारू 10:25 पर्यंत 10:05 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद व्यतीत मध्याह्न 1:24 ठारू सायं 7:42 पर्यंत शुभ समय भोग हम। रात्र 10:24 ठारू 11:45 पर्यंत शुभ समय भोग हम। यह समय कौन सी शुभ कार्य करने चाहते सफलता देखा। आज दिन राहु काल समय प्रातः 6:47 ठारू 8:26 पर्यंत राहु काल समय भोग हम। उक्त समय कौन दान पुण्य तीर्थ व्रत यात्रा करने उचित नहीं, कौन पूजा पाठ करूँ ना। आज हूँ सोमवार, राहु काल प्रबल मात्रा देखादेव। यह समय को वर्जित करेंगे प्रातः 6:47 रू 8:26 पर्यंत। आज दिन घात बार क्यों राशि को घात बार अच्छी। आज हूँ सोमवार, घात बार हम मिथुन राशि। ताले जार राशि हूँ मिथुन राशि, टिके सावधान रहे। घात बार अच्छी क्रोध जिद्दी जल्दबाजी हवा दिखावा करवा शोषण करवा असंतुष्टता हवा यह ठीक नुहे। एवं निज स्वास्थ्य निज कर्म निज कर्तव्य प्रति ध्यान दिंतु। वाणी को नियंत्रण रखु, खर्च को बचाने चेष्टा कर। आज दिन घात चंद्र सिंह कन्या और मकर राशि महिला मान घात चंद्र, टिके सावधान रहिबा, ताहले निश्चित रूप से आनंद दिन कटिबा। एत थिला आज दिन पंचांग। एबे आसंतु जानिमा आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि संध्या 7टा पर्यंत मन को कंट्रोल रखिए, स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवे, बहुत आवश्यकता है। अर्थनैतिक क्षेत्र लाभवान हे, पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति। संध्या 7टा पर भाग्यर परिवर्तन, दूर यात्रा सफलता देखा। आज लकी नंबर 8, लकी कलर्स ब्लैक, लकी डायरेक्शन वेस्ट। भगवान हनुमान महाप्रभुंकर वज्रबाण स्तोत्र पाठ करंतु सुकृत। वृष राशि संध्या 7टा पर्यंत निजर पति पत्नी श्रद्धा आदरता आत्मविश्वासता पार्टनरशिप कौन आर्गुमेंट करने उचित नुहे। कौन दूर यात्रा करने को चाहते संध्या 7टा पर करंतु सफलता मिल। अर्थनैतिक क्षेत्र मध्य लाभवान है, कुटुंब परिवार आनंद देखा। आज लकी नंबर्स 5, लकी कलर्स ग्रीन, लकी डायरेक्शन नॉर्थ। भगवान लक्ष्मी नृसिंह भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु सुखी। मिथुन राशि व्यक्ति मान दाम्पत्य जीवन आनंद सुख मधुमय देखादेव। निजर कर्म एवं कर्तव्य प्रति फोकस रखा आवश्यकता अच्छे। केयरलेस मनोभावना रखा उचित नुहे। कर्तव्य परायण हो कार्य करंतु, निष्ठावान हूँ। खाद्य पानीय भोजन टाइम टेबल खाइबा को चेष्टा करंतु। काहारी व्यक्तिगत कथा कहवा उचित नुहे। सुध ऋण ठारू दूरी रहिबा, क्या सुध दबा ना, ऋण दबा ना, क्या ऋण नबा ना, क्या ग्यारंटर पड़ा ना। बी केयरफुल। आज लकी नंबर 4, लकी कलर्स ग्रीन सिल्वर, लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। महादेव भक्त सहित पूजा अर्चना करंतु, निशा द्रव्य ठारू दूरी रुहतु सुखी। कर्कट राशि व्यक्ति मान विचार धारा परिवर्तनता करने अत्यंत आवश्यकता अच्छी। बंधु बांधव मित्रता सहयोगता मिल। कौन सी लंग टूर करंतुनी, दूर यात्रा करंतुनी, से किसी समस्या देखा देबार संभावना देखा जाउछि। मेन है स्वास्थ्य प्रति फोकस दबा, कौन सी द्रव्य वस्तु पदार्थ नष्ट होवार संभावना देखा जाउछि। एतद व्यतीत शत्रु मानकटर विजय प्राप्ति मध्य अच्छे। संतान को नहीं चिंता, संतान सेवा एवं संतान को नहीं आनंदित देखा। विद्यार्थी सफलता पाइबे। आज लकी नंबर 1, लकी कलर्स पिंक, लकी डायरेक्शन ईस्ट। भगवान सूर्य नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करंतु। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु सुखी। सिंह राशि व्यक्ति मान इनकम सोर्स बेटर रहिबो। कर्म क्षेत्र सफलता देखा दो, आनंद अच्छी। किंतु निजर चिंताधारा को निजे यथेष्ट ठीक रखा आवश्यकता अच्छी। मातृतुल्य व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करंतु। विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे, संतान को आनंदित हे, कार्य सिद्धि और सफलता देखा।
ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9 ଲକି କଲର ସ୍କାଏ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁକୃତ। କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନ। ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ଆଜି ଡିସିସନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଦେଖାଦେବ। ଅଧିକ ଭାବୁକ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉପଶମ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ମନର କାମନା ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5 ଲକି କଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଭଗବାନ କୁବୀର ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ଲାନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8 ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟତା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହଜିବାକୁ ପଡେ। ଆଜି ଦିବସରେ ହଜିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁକେଇବାର ଅଛି। ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବା ଧର୍ମୀବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2 ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମନର କାମନା ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଲାଭ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସଫଳତା ନିର୍ମାଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଭସ୍ମରେ ଭସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। यानी भस्म अर्थ भस्म मिलूँ पूजा दुकान में शिवंग भस्म मागिबे से भस्म भगवान को सुंदर भाव में लेपन करूँ एवं सुंदर भाव में सजातु महादेव जल्दी मनोकामना पूर्ति हो। बहुत बड़ चेष्टा नक्षत्र सोमवार अच्छे
ଶତ୍ରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ସଫଳତା ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଦେବ। ମୀନରାଶି ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ଡିସିସନ ଯାହା ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳ ପରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ୟୁଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖଟିଲେ ହବନି, ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲେ ହବନି। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଶି ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହବ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନ ନେବା ଉଚିତ। ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସ୍ୱୟଂ ସେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଲାଇଫଟା ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବର୍ଷେ 5 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଲାଭ ଅଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ ଗତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଦେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।